like, subscribe and get notified. Elephant Omkar is moving in the villages of Pernem Taluka, destroying the crops. Deputy Collector Shiv Prasad Naik however cautioned the villagers not to interfere with the wild animal and let the forest officials do their work of driving the elephant out of the villages, otherwise an FIR will be lodged against them. There should be no human casualty which may happen if the elephant is disturbed, he said. माझे जे आयज हो हत्ती येयला आणि हत्तीन माझ्या बागायतात नासधूस केला। हांव रस्त्यार रावला, रस्त्यार रावल्यानंतर हांव पळयता, म्हाका सारखे दिसता माझे केळी उडयला, पोपी उडयला, तशेंच लोकांची शेती त्यांनी नासधूस करून उडयला। रवी गवंडी तसोच पाणू आसोलकर हेची त्यांनी शेती नासधूस करून उडयला। तशेंच सगळ्या गावात त्यांनी धुमाकूळ घातला। हेचे गव्हर्नमेंटान कितें ना कितें उपाय करपाचे। आयज जो गव्हर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट हे वावरतात, आमकां खबर आहा, दिसान दीस बावडे रात दीस ते वावरतात, प्रयत्न करतात, पण तो तांकां आयकना। गव्हर्नमेंटान कितें ना कितें हेच्या सोल्युशन काडपाचे अशी माझी गव्हर्नमेंटा कडेन नम्र विनंती आसा। एक्शन कितें एक्शन आमचें काम चालू आसा न्ही हांगा, आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें आसा ताजे इनिशिएटीव घेतल्यान ताका पुशअप करतले। एकदां दोनदां पुशअप केल्लोय ताका, पण फक्त ते सायड ते म्हणटात की ते सायडच्यान ताका परत धांवडावन हे सायडीक घालो म्हणून तो उरलो। आयची विजीट कित्या खातीर सर? आयची विजीट म्हणटा लोक हांगा डिस्टर्ब करतात। सपोज जर तो व्हायलंट जर जालो हत्ती जाल्यार कितलो कोणाक तो कसो मारता तो हत्ती ताणी पिक्चरांनी तरी मुवींनी तरी पळयला आसतले। तो सोडीन धरता, जमनी आपडटा, पांय दिता वयले। लोक मागीर कंपेन्सेशन सोदतले गव्हर्नमेंटा कडेन। इट विल बी द इनएफिशियन्सी ऑफ द गव्हर्नमेंट दे विल से, बिकॉज गव्हर्नमेंट डीड नॉट टेक द प्रॉपर मेजर्स फॉर दॅट। पण हे लोक समजून घेना की आमी थंय दिसप म्हळ्यार सुद्दां हत्ती व्हायलंट जावपाक शकता। दीस पीपल आर ट्रेन्ड, दे नो द बॉडी लँग्वेज ऑफ द एनिमल्स। ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसता, बॉडी लँग्वेज खबर आसता तांकां जनावरांची, सो दे नो वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। इवन हांव म्हाका येवपाक सोदिनासलो, कित्याक फक्त 2-3 कडेन म्हाका 2-3 फावट इंस्ट्रक्शन दिलें हांवें पुलिसांक, तरी पुलिसांक ते लोक आयकना। लोक पुलिसांक आयकना म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो। आता लोकांक कितें, आय केम हियर ओनली फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल। Rest all the job of pushing the elephant in the jungle is their job. They are doing it. Day and night they are on the duty. लोकांक कितें सांगपाक सोदता? लोकांक सांगपाक इतलें सोदता की हांगा डिस्टर्ब कांय करूं नाका, तांकां हत्याक कशें पळय वचपाक जाय त्या प्रमाणे तांकां वचूंक दी। लोकांक जर दिसलो हत्ती व्हायलंट जातलो, डिस्टर्ब जातलो, तो डिस्टर्ब जालो जाल्यार हत्ती तो कितें कसो हाटापा येवपाना मागीर, तो ते रिस्क नाका, फुडें कॅज्युअलिटीज कांय नाका। देर शुड नॉट बी एनी लॉस टू द ह्युमन लायफ। पयलीं जशें मोपा येताले पळय 17 वर्सां पयलीं, तशें कितें हत्ती बी हाडून तांकां व्हरोंक मेळना? आमच्या त्या हायर ऑफिसरा कडेन आसा, सद्या आमी ताका आतां अरेस्ट करतात। तांकां हांगाच्यान ताका आमी फुडें कशें स्लो कसो वयतलो, लोकांक त्रास करिनासतना तो कसो वयतलो, हेजेर आमचें सद्या लक्ष आसा। लोकांक आमच्या कांयच कॅज्युअलिटी जावपाक जायना, तेजेर आमचें चड लक्ष आसा। आमी कन्सर्न अबाउट शेतांतल्यान आमी ताका जापो दितलो, तो उठतकूच स्लो मुवमेंट करून आमी ताका फुडें पावोवपाचो प्रयत्न करतले। सर, काल राती पर्यंत तो टॉर्शन आसलो, तो मातसो फाटी आयलेलो अशें सर दिसना तुमकां? फाटी येयलो आमी ट्राय करताले फुडें व्हरपाचें, तेन्ना तो ते कितें मनान येयलें काय खबर ना, पूण तो आतां परत फाटी येयला। आतां तो परत मुवमेंट स्टार्ट जाला तेजो फुडें वचपाक। ओके, तोच मुवमेंट आमी कंटिन्यू दवरतले स्लो अशें, कित्याक एकदम व्हायलंट जाय जाल्यार परत गांवांत एक थोडो भंय हांगा सगळीं घरां आसा। ते महाराष्ट्र बॉर्डरीचेरच लोक रावतात, थंय येत जाल्यार ते धांवणटात। तांच्या बरोबर तुमी उलोवणी केल्ले आसा, पण हायर लेवलाच्यान कितें तरी उलोवणी जावप गरजेची आसा।